Assalamu alaikum, c'est juste une petite surprise, on est le mercredi 9 septembre 2020 راهي السبعة تاع الصباح هنايا 7:10. Une vidéo بالخف pour vous montrer un petit peu le jardin. J'étais pas là ce week-end. دعوة راهي كبرت راكم تشوفوا. ها هاي الحمد لله. وانا اليوم غادي نديرو une petite cueillette. سي اوسي بو فوز انونسي باللي غدوه ان شاء الله عندنا غادي نكون على الكونغرس على الربعة تاع العشيه تاع البلاد. دونك 4 دومان لو 10 سبتمبر 4 دو لابريميدي توقيت تاع البلاد. غنوري لكم شويه دعوه كيفاش راهي كبرت هنايا. هذا الحبق هذا راه بزاف. لا طوماط باسكو بديتها طاغ وبديتها من الزريعه تاعها دونك ما خرجتش سيتي ترو ما خرجتش بزاف صغيره بريسك غيان ما كانش لا طوماط مي لاني بروشان ان شاء الله. جو بونس كو بور لو مومون عندنا هذا شوف كابوية تاني هاي كبيرة. شوفوها نشوفوا فيها هاي نقلعها اليوم. هاي شوفوا دعوة كبيرة ما شاء الله. Ça c'est une salade qu'on appelle arugula. هنقلع منها شوية. هذه سي لا باتات دوس مازال هاي تكبر شوية. هذه تشيري تومات صغيرة هذيك. شوف زعما هاي كبرت ولا هذه وين غادي نلقى الاخر وين نلقى لها الراس. ها نشوف هذو لا فريز مازال ما كبرتش مليح. Je découvre معاكم ça fait presque une semaine ما جيتش parce que j'étais pas هنايا j'étais en voyage pour ça que ما حضرتش المسيرة في الوقفة اللي داروها على السفارة. et puis j'étais pas au jardin le week-end non plus. bon يلا نقلعوه. شوفوا خير ربي. يا ربي بسم الله يلا بسم الله. راهي دعوة. شوف خير ربي بسم الله يا ربي ناكلوها في خاطركم. با ايفيدون نقلع.
وين راهي ديك الكابوية هذيك؟ وين راهي الكابوية؟ او je l'ai perdu de vue. وين راهي؟ pourtant كبيرة. وين راهي ديك الكابوية؟ هاي هنا. يا الله. يا ربي. هلا. البرودكسيون كبرت. هاكم تشوفوا. خير ربي. شوف لا طوماط مازالت راهي خضراء. بقيت بديتها بالحبة بس كيفالي كو جو كومونس fin avril début mai la première semaine, mais malheureusement je n'ai pas récupéré هاد الترا حتى juillet. هاك تشوفوا طماط مازالت صغيرة. enfin donc هذه حاجة خفيفة. il est encore 7h30 du matin. جيت هنايا غير باش pour arroser. Je vais arroser un peu. Donc et surtout pour annoncer que demain غدوة ان شاء الله vers les coups de 4h de l'après-midi تاع البلاد. مام هذا الحشيش على اخر فوق نقلع اللي يسموه شوفوا. الحراك تاعنا الحديقة ما شاء الله. الحديقة كبرت والحراك غادي يرجع مع الدخول الاجتماعي. خوتنا الطلبة راح ينشطوا الحالة. راكم تشوفوا النظام ما بغاش يحشم. الاعتقالات والجرائم، لكن راح نخلصوا منه ان شاء الله. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'arrose. Voilà. ايوا الماء وين راح؟ الماء حليت الروبيني. Il y avait un nœud. Je vais vérifier le robinet. راه مفتوح. C'est bon. Ça devrait être bon. Donc نفكركم غدوة ان شاء الله. الماء نورمالمون يخرج. Non, il n'y a pas d'eau. C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Il y a un problème quelque part. Est-ce qu'il y a un nœud? Ah oui, il y a un nœud. Il y a un nœud. C'est pour ça. Non. Est-ce qu'il y a un autre nœud? Un problème d'eau. On va régler. Donc ما تنساوش غدوة ان شاء الله على 4 تاع العشية. غدوة الخميس 4 تاع العشية تاع البلاد نتلاقاو en face du congrès. هذا سي un petit vidéo تاع خفيف pour vous montrer le jardin, la cueillette
نوريلكم un peu ce que j'ai cueilli ce matin. نشوف إلا كاين الماء انقطع عليها je sais pas. Pourtant أيوة خفيفة مع الصباح il fait beau. J'ai encore une demi-heure avant de commencer ma journée. هذا الروبيني ما فتحتوش. Voilà, c'est pour ça. هذا هو اللي ما فتحتوش. Voilà. Donc c'est bon. Je devrais avoir l'eau. Allez. إذا كما قلت لكم ما تنساوش غدوة نتلاقاو على 4 من أمام الكونغرس. On a beaucoup de sujets. On va parler de نهار السبت تكلمت معكم على قضية تاع le rêve ou bien les souhaits, comment vous voyez le Hirak, etc. On va aussi parler des événements تاع البلاد, المحاكمات, les arrestations, etc. Et aussi la rentrée sociale اللي راهي قريبة إن شاء الله. Normalement c'est bon, normalement الماء يمشي درك. Normalement l'eau marche. Voilà. L'eau marche, donc j'ai arrosé un peu. Je vais changer de... Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrose. جاتش النو هاد اليامات هذه كانت حابسة ما كنتش هنايا. En plus de ça, il a pas plu. Donc et puis vous avez vu la cueillette. نوريكم un peu la cueillette et puis نشوفكم نهار الخميس إن شاء الله. Il y a les nœuds. Il y a les nœuds qui se forment, il faut que نفتح il y a des nœuds qui se forment. Voilà. نفتح pour éviter qu'il y ait des nœuds. Voilà. Bon, غادي نوريلكم لا كويات تاع اليوم. فوالا هاكم تشوفوا au four. نقول لكم la recette après. Ou la proposer des recettes. Comme ça je vais voir vos messages, proposer des recettes et je vais le faire ce soir. Ok. Ok, donc c'est bon. نتشوفوا غدوة dans l'après-midi à 4h de l'après-midi heure d'Alger نتلاقاو. Et merci beaucoup. Voilà le jardin راكم تشوفوا. Je vais vous montrer un peu. Voilà, c'est l'arrosage matinal. Oui, Ouda, c'est vraiment agréable. طلع المورال تجي هنايا. C'est vraiment un bon moyen de commencer la journée. Donc en général, c'est la première fois que je filme, mais en général, نجي هنايا مع الفجر. Après le fajr, c'est-à-dire vers les coups de 6h30, 6h, entre 6h et 7h, نجي où j'arrose. Des fois je nettoie parce que كاين الحشيش هذا اللي لتحت, il faut le nettoyer aussi. Voilà. شوف maintenant j'ai du mal à la tomate هذه ما ناضتش مليح. C'est normal.
Je vais commencer avec le Zerri'a Taha, donc c'était pas suffisamment de temps. Mais quand même, peut-être s'il fait encore chaud, peut-être la première semaine de novembre. Hein. نعطوها الوقت حتى la première semaine de novembre. Sinon après ça, je vais nettoyer tout ce jardin. نزيد l'engrais, c'est de l'engrais naturel hein, pour le préparer pour l'année prochaine. وهذه هي الخضرة تاع اللي لاكيات تاع اليوم هاكم تشوفوا. فوالا في خاطركم في خاطر الحراك. دونك نخليكم دريك نشوفكم غدوة ان شاء الله. Soyez au rendez-vous. Je suis en train aussi de transférer tout mon travail sur la page Hirak Algeria, Washington DC area, parce que l'autre page elle est pleine. Je ne peux pas avoir beaucoup de monde. C'est un compte de démocratie en Algérie, c'est un compte Facebook au Hirak Algeria, Washington DC. C'est une page, donc elle peut recevoir un nombre illimité d'adhérents. La 5000 c'est déjà atteint. Et donc, je vais faire la diffusion à partir de Washington DC, non pas Washington DC, démocratie en Algérie. Mais à partir de la semaine prochaine, غادي نبدا ندير مع حراك Algeria, Washington DC. Comme ça, j'aurai plein de monde. Je vais expliquer aussi certaines choses par rapport à Facebook, comment je gère la page et quelles sont les pages que je vais utiliser le plus. Yallah, barakallahu fikum, merci. Moi je commence ma journée dans une demi-heure, donc il faut que je finisse ça باش نرجع للدار. Allez, bye bye, غدوة Inch'Allah à 4h de l'après-midi, heure d'Alger, ou à 5h de l'après-midi, heure de Paris. Bye bye, ciao.